Всем привет! Меня зовут Пауля Гарсия, я мексиканка, и у меня сегодня какой-то необычный ролик для вас. Я сегодня разговариваю с вами на 4 языках. Конечно, будут субтитры на русском языке вот тут. И все, погнали! Привет, друзья! До того, как ролик начинается, я хотела бы вам сказать, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк и напишите в комментариях. Тоже так же много людей в комментариях хотят знать, если у меня скоро будет какой-то курс испанского языка, пожалуйста, скажите мне, если это вам будет интересно, потому что я хочу знать. Спасибо и все, погнали. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paula, soy de México y mi idioma nativo es el español. Yo soy de una ciudad que se llama Monterrey. Voy a insertar alguna fotografía de Monterrey. Es una ciudad de casi 5 millones de personas y es una ciudad bastante industrial. Mucha gente dice que es el motor industrial del país porque debido a que el clima es un poco seco, árido, pues no hay muchas oportunidades para cultivar la tierra, por ejemplo. No es un lugar que así que tú digas muy turístico, pues no. Pero es un lugar lindo, pues para la industria, para la manufactura. Monterrey es una ciudad bastante desarrollada, yo diría, pero también es una ciudad muy nueva. Entonces, yo cuando vengo a lugares que tienen muchísima historia, hay muchísimas construcciones antiguas, pues me asombro, me sorprendo, que digas tú. The next language is English. I started learning English when I was like 3 years old, probably at school. At kindergarten, we had half of our classes in English, the other half in Spanish. So I could say that I have a very strong grammatical base. So later on, through traveling, I got to better my skills in the language because I already knew the grammar and I could properly build phrases with, you know, just the knowledge I had. But I think the thing that made me or helped me learn the English the fastest and maybe the most effective was watching YouTube videos, because that actually helped me get used to different accents. I started watching YouTubers from Australia, from the UK, from the US, to get used to and get exposed to different accents. I know that English is a very widely spoken language in Africa as well. There's like Nigerian English, for instance, and I would like to get a little bit more exposed to those accents. But yeah, I think I basically could say that I learned English through school and then through online practicing and then through traveling around and just practicing with people and getting exposed to different accents and different ways of saying things. Ma troisième langue, c'est le français. J'ai commencé à prendre des cours de français lorsque j'avais 15 ans, si je me rappelle pas mal, ou 14 ans peut-être, parce que il y avait quelques programmes à Monterrey où le maire a pris la décision de donner des cours d'allemand, de français et d'anglais, presque gratuitement. C'était un très bon projet. Merci à vous que j'ai commencé à prendre des cours de français. Merci à vous, mon maire de cette époque-là. Puis j'ai pris des cours de français au lycée. Au Mexique, le système des études, ça c'est un petit peu pareil au système aux États-Unis où on a comme l'école élémentaire, puis on a l'école secondaire, on peut dire, et puis on a le lycée, et finalement l'université. Donc au lycée, j'ai eu des cours de français, j'ai eu un cours qui s'appelait français niveau supérieur. Donc ça m'a bien sûr donné une base hyper bonne. Je commençais à comprendre la grammaire. Je commençais à être capable de construire des arguments, par exemple, parce que, comme c'était le cours de français supérieur, on devait avoir des débats. Par exemple, avec des autres, on devait se préparer avec des arguments pour discuter quelques thèmes de la vie réelle. Et voilà, ça m'a beaucoup aidé. Puis, à l'université, je sais pas si vous savez beaucoup à propos de ça, mais il faut faire 500 heures du service communautaire
au Mexique pour finir l'université. Donc, ça veut dire que tu peux donner des cours, tu peux donner des tutorats, tu peux aider quelqu'un d'une manière ou de l'autre. Donc, mon service communautaire, c'était de donner des cours de français ou des tutorats, on peut dire, aux élèves d'une école normale. Au Mexique, l'école normale, c'est une institution qui donne aux élèves les ressources pour travailler comme prof, comme maîtresse, professeur. Donc, voilà, on donnait des tutorats et ça m'a donné aussi une certification pour donner des cours de français. Donc, j'ai fini mon service communautaire, je pensais, mais voilà, j'ai déjà préparé beaucoup de cours de français, je me sens très à l'aise avec mon français, je sais que j'ai un bon niveau là, et j'ai cette certification pour donner des cours, donc je vais commencer mon, comment on dit, mon petit business de cours de français. Donc, j'ai donné des cours de français pendant un semestre, pendant la pandémie, et ça m'a encore beaucoup aidé à me sentir à l'aise avec mon français et c'était un petit peu d'argent de poche. J'ai aussi eu la chance de faire un projet de recherche à distance malheureusement, mais de le faire au Canada. Donc, ça m'a donné l'opportunité de m'habituer beaucoup, d'habituer mes oreilles aux accents des provinces de l'Atlantique. Pas justement de m'habituer à l'accent québécois, mais il y a des autres accents, bien sûr, l'accent de la Nouvelle-Écosse, l'accent de Nouveau-Brunswick, de ces autres provinces de l'Atlantique qui ont un passé colonial français à l'est du Canada. Donc, il y a beaucoup de monde qui me dit que j'ai quelques accents canadiens. Peut-être que ça soit le motif. Mais voilà, c'est ça. Le français, c'est ça. И, наконец-то, мой самый последний язык – это русский язык. Я сейчас изучаю на магистратуре в Санкт-Петербурге, поэтому мне нужно жить по-русски, короче. Просто все время говорить по-русски с людьми на улице, в университете тоже, типа почти все время по-русски. И это, это на самом деле очень хорошая возможность, потому что все вокруг меня по-русски, тогда, я сказала бы, что мой уровень русского языка увеличивается каждый раз, и это хорошо. Я сказала бы, что, испанский язык это мой родной, просто испанский, конечно, вокруг меня все время. Мой второй язык английский, потому что это, конечно, это международный язык. И третий французский, потому что тоже французский очень полезный. Наверное, это не очень популярное знание, но Мексика была часть французской империи ненадолго, пару лет, по-моему, 3 года в 19 веке. И поэтому французский очень популярный язык. Везде там третий язык. И понятно, что это важный язык, но тоже понятно, что это не, не знаю, итальянский нет третий язык у всех, а французский, потому что у нас есть такой контекст. И русский, я сказала, что это первый язык, который я успела выбрать сама, и который я могу сказать, что я люблю, потому что русский очень красивый, очень простой, конечно, русский самый сложный. Самый сложный – это русский, конечно, обязательно русский, но русский простой в смысле, что можно хорошо объяснить то, что ты хочешь, с малыми словами, и это прикольно, мне нравится. И все, ребята, там мои 4 языка, наверное, в будущем будет какой-то 5-й язык, не знаю. Пока я хочу увеличивать свой уровень русского, я сейчас могу читать, такие известные тексты на русском, Толстой и так далее, но очень медленно, а всегда есть какие-то, некоторые слов, которые я не понимаю, которые мне нужно перевести и так далее, поэтому сейчас моя задачка это еще увеличивать свой уровень русского языка, потому что у меня разговорный русский, но технический, профессиональный русский еще нет, но скоро будет. И все. Спасибо и до скорого.